Haba na stay mga kananay, diri na putang dapita, ipakita mo na ako sa view diri sa bukid, overlooking kaayo ang bukid mga kananay. Kani day sa akong ibabaw mga kananay, kanang nag-green mga mani. Napoy chicken na to ang kananay, ni dool sila oh. Abi nilang nag-unsa ang ilang mother diri ba. Oh, maritis kay sila, nagtanaw-tanaw pa sa kuang likod. Abi nilang naghatag ko nila og pagkaon di ari. Oh. Ninggimaw ra sila diri sa akong luyo. Mao ni ang kahaponon diri sa amo ang area mga kananay. Nindot kayog view. Dito dapit sa ubos. Oh. Tara. Muna view diha sa ubos. Patag. Kaning akong gikuanan diri medyo buntod-buntod, napoy mga silingan na mo nga nag-atiman silang nag hinlo. Oh. Ani ang presko kaing hangin sa bukid mga kananay, tahimik at mapayapa. Oh. Kinsa may ganahan mo puyo aning bukid mga kananay, mga pobrera mo nakarelate ani kay ang mga dato aircon na ila pero there is to fresh air. Oh, hangin kayo, medyo nindot pod ang mahapon kay bugnaw kayong hangin. Oh, diha dapit sa ibabaw mga kasagingan, naapoy dagkong punuan sa kahoy, naapoy lubi panagsa. Ang kagandahan sa bukid mga kananay, diba? Fresh kayo ang air. Ang alaga kong inahin mga kananay na nadool na nako. Ang alaga nara si inahin nagdadala sa kanyang mga sisiw. Oh, ang mga sisiw niya oh. Asa naman mo, mamauli na mo. Makalingaw po ang atong mga buhi mga kananay, bisan gamay ra na, at least narigid tay inahin nga 3 ka buok, 1 tandang. Oh, inanara ang among kinabuhi diri sa bukid kay padaghanon po kayo ang mga manok nato mga kananay. Gasto po kayo mga pagkaon kay dili na kaayo sagana sa pagkaon diri sa bukid. Oh, og naay mga hinog nga kabayas, o malibre sila kaon kay ang kapayas na mo dire dili man pwede baligya kay nga fruit fly sila, wala na mo matambali. Nagpalit mi og fruit fly trap pero wala ra gihapon mo to ang trap sa fruit fly. Diba nag sleeveless ko mga kananay kay maigang kanginang tanghalian, pagkahapon presko kaing hangin. Oh, diba nakakatuwa ang saya. Oh, ganito lang mga kananay ang buhay ni nanay diri sa bukid. Sagana ang hangin, libre lang. Bye bye for now mga kananay, thank you for watching.